अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी गुजारिश की थी कि हम स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़्यूरिख में आए हुए हैं और दिन के वक्त यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हुए जो जो तलाज़माए ख़याल उससे डेवलप हुए और जिस तरह की बातें जहन में आईं वो हमने पिछले प्रोग्राम में किसी हद तक की थी। रात है तो वो जैसे है ना कि जो शाम आई तो फिर शाम का लगा दरबार। तो इंसान की सोचों, ख़यालात और अपने तलाज़मा हाय ख़याल के साथ जो हमारा सफ़र है वो फिर यहाँ से चलता है, यहाँ से ख़याल उड़ान भरता है और ज़हन फिर वहीं पहुँच जाता है कि इस वक्त कि दुनिया को तस्कीन और उनके आम शहरी को हर वक्त ये उसके ज़हन और रूह के ऊपर ये एहसास है कि मैं जिस रियासत में, जिस ख़ित्ता ज़मीन पर, जिस आबादी में मैं आबाद हूँ इस वक्त या रह रहा हूँ, जहाँ पे मैं चलता फिरता हूँ, वहाँ जो कुदरत की तरफ से जिसे नेचुरल क्लैमिटीज़ कहते हैं वो अगर कोई आ जाए तो आ जाए, लेकिन मेरे हुकूक, मेरी सोचें, मेरा इजहार, इनके ऊपर कोई कदगन नहीं है। मुझे सोचने पर किसी जुर्म की सज़ा नहीं दी जाएगी, मुझे बोलने पर नहीं पकड़ लिया जाएगा, मुझे कहने की सज़ा नहीं भुगतनी पड़ेगी। हत्ता कि अब ये हाल हो चुका है कि हर बंदे के हाथ में सोशल मीडिया की एक्सेस मौजूद है, वो उसकी रसाई में है, दस्तरस में है, लेकिन वो एक छोटा सा पैगाम उसको ट्वीट करने से पहले, एक बात को ऑन एयर करने या ऑनलाइन करने से पहले हमारे पाकिस्तान की फ़ज़ा में 20 दफ़ा सोचता है कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे और मेरी किस बात को कौन सी तौहीन के ज़ुमरे में डाल दिया जाएगा। ब्लास्फेमी जो एक तौहीन मज़हब से चली थी वो अब मुआशरत के हर दायरे और सोसाइटी के सारे फाइबर्स तक उतरती चली जा रही है। किसने क्या कह दिया, किसने क्यों कह दिया, ये सारा कुछ अब तौहीन के ज़ुमरे में आता चला जा रहा है और आम तौर पर जो इंसानों की हालत है उनमें उन इदारों से खौफ रस्ते पकड़ रहे हैं, उन अफसरान के खौफ, उन अहले इक़्तिदार के खौफ उनके दिलों में रस्ते बना रहे हैं जिनको उसने इंतज़ाम व इंसराम मुआशरत की खातिर ख़ुद अपॉइंट किया था। यानी पब्लिक सर्वेंट एक टाइटल इस्तेमाल होता है, आपने सबके लिए सुना होगा कि फ़लाँ पब्लिक सर्वेंट है। वो थानेदार जो 5 लित्तर मारने से बाद की इब्तदा शुरू कर रहा है वहाँ आम आदमी के लिए, वो पब्लिक सर्वेंट है। उस तरह के कई थानेदारों को ऊपर जो ज़िले का अफसर है वो भी पब्लिक सर्वेंट है। वो डीसी जिसने ये कह देना है कि आपको फ़लाँ जगह इकट्ठे हो के ये बात करने की इजाज़त नहीं है, वो भी पब्लिक सर्वेंट है। सो मच सो कि जिसने 22 करोड़ का नाम कौमी सतह की पार्टी में लेना है और एक हलके में उसने कहना है कि जहाँ से मैं मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हो के आया हूँ वो हलका 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख पर भी मुश्तमिल हो सकता है, 10 लाख पर भी मुश्तमिल हो सकता है। उसमें से 30-40 हज़ार वोट अपने आप को डलवा के उसके बाद वो असेंबली में बैठता है तो वो उस वक्त उसकी फ़िरौनियत जो है उसका उस पब्लिक से कोई ताल्लुक़ नहीं होता जिस पब्लिक के नाम पर वो उस झंडे वाली कार और नीली लाइट जलाने वाली गाड़ियों के ऊपर का जो सारा प्रिविलेज है वो उसने ले लिया है। बाहमी उनका जो फ़ासला है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि अगर खीर ये है तो फिर हम क्या खाते आए हैं, और अगर खीर वो थी तो आज क्या खा रहे हैं। इसका मिसदाक इस वक्त मुआशरत हो चुकी है, इसका मिसदाक हमारी अरबाब हल व अक़द, इसी के मिसदाक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बनी हुई है। उसमें अगर तो आप ये कहते हैं
کہ ملکوں سیر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو اگر تو ان ملکوں ہی کے ساتھ روح کی اٹیچمنٹ بھی اسی طرح کی ہو جائے، اور پھر جو پچھلا اوریجن ہے اس کو آپ کاٹ کے پھینک چکے ہوں، اور اپنی جڑوں کے ساتھ آپ اپنی آج کا جو تعلق ہے وہ منقطع کر کے بیٹھ جائیں، تو روحانی اذیت نہیں ہوگی۔ آپ ان لائٹوں میں اور ان روشنی کے فواروں میں خوش رہیں گے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی دل ٹوٹا یوں لگا مجھ کو، کرۂ روشنی ہی ٹوٹ گیا، اور جس کا دل ٹوٹنے کی باتیں تھیں آج وہ آدمی ہی ٹوٹ گیا، ربطے غم اور خوشی ہی ٹوٹ گیا، گھر میں جو تھا سبھی ہی ٹوٹ گیا۔ پاکستان ایک گھر ہے، ہمارا گھر ہے، لیکن گھر میں جو تھا سبھی ہی ٹوٹ گیا۔ ان دنوں جو ابھی تبدیلیوں کی باتیں آ رہی تھیں، جہاں پہ لوگ امید لگا کے بیٹھ رہے تھے، اس امید کے پیٹ سے ایسی نا امیدی اور اس بظاہر ایک نئے پن کے پیٹ سے اور کوکھ سے ایسی سال خوردگی نے جنم لیا ہے، ایسی کہنا فیصلے اور ایسی کہنا یوں کہیں کہ ایک طرح سے رات نے جنم لیا ہے کہ اب دیکھیں تاریکی اس رات میں بھی ہے، لیکن یہاں روشنیاں اپنی آزادی اور اپنی ویلیڈیٹی کا اظہار کر رہی ہیں، اور جب یہ اظہار ہو رہا ہے تو کسی کو یہ خیال نہیں کہ کب تک اور کیوں، آخر کہاں تک اور کیسے، سلسلہ ہے تو چلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کسی کے لیے اس میں سے مایوسی کا امکان نہیں ہے، مایوسی کا مسلط ہونے کا خوف نہیں ہے۔ بس آپ ترقی کریں، آپ سوچیں، آپ کی سوچیں بھی آزاد ہیں، آپ کے خیالات بھی آزاد ہیں۔ ان آزادیوں کی صبح اور ان آزادیوں اور سکون آور خیالات کی رات کے لیے اب وہ کوشش درکار ہے جو لیڈرشپ کے کندھوں پہ سوار ہو کے نہیں، اپنے اپنے ذاتی دودھ کا لوٹا ڈال کے آپ نے دودھ کا تالاب بھرنا ہے، اور ہر کسی نے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور وہ حصہ ممکن نہیں ہے جب تک آپ کو اپنے کل کے ہونے کا یقین نہ ہو۔ یہاں جتنی ڈیولپمنٹ ہے چھوٹے سے خطہ زمین پر، اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، اور ہمیں یہاں ہر سہولت اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آج کریٹ کر کے پھر مرنا ہے۔ وہاں یہ ہے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو ہے اس کو یہ ہے کہ میری نسلیں بڑے بڑی دنیا کے کیپٹلز میں جا کے پڑھ لیں گی، ہمارے ایون فیلڈز اور ہمارے سر محل موجود ہیں، لیکن یہاں سے ہمیں اقتدار کی بیس چاہیے۔ سابق وزیر اعظم اور وزیر اعظم کہلانے کے چاؤ میں انہوں نے ہماری نسلوں کے مستقبل پہ کون سی راتیں مسلط کر دی ہیں کہ اب چاہیں بھی تو اس طرح کے فوارے اور اس طرح کی جاگتی روشنیاں ان میں سے منہ نہیں دکھا رہی، سامنے نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو جلد دن میں بدلنے کے سامان کرے، اور تاریکی جب اس حد تک پہنچ گئی ہے تو اب فجر جلدی طلوع ہو۔ فی امان اللہ پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔